अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू द खान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो गाइज़ बहुत टाइम से मैं ये व्लॉग बनाने का सोच रही थी, लेकिन चंद मसरूफियात की वजह से मैं नहीं बना पाई। अब मुझे थोड़ी फुर्सत मिली है और मौका भी मुझे लगा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस व्लॉग के ज़रिए जो मैसेज मैं देना चाह रही थी वो आप सबके दूँ। तो मौजू ये है हमारे इस वीडियो का कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जैसे सैलाब आए हैं और उसकी वजह से जो तमाम कच्ची आबादियाँ थीं और इवन शहर भी, वहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा तबाहियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से लोग बेघर हो गए हैं। उनके पास ना पीने का पानी है, ना खाने को कुछ है, ना पहनने को कुछ है, उनके पास कुछ भी नहीं है। वो फ्रॉम ज़ीरो अब दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो इस मुश्किल घड़ी में कोई और आपकी मदद करे वो बहुत मुश्किल है। कोई और से आप लोग सब जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम अभी पाकिस्तान में अपनी मदद आप पे चल रहे हैं, तो क्यों ना इस अपनी मदद आप में हम लोग जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम वैसा कंट्रीब्यूट करें। ये बात मुझे अभी इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारे रावल में ना हम लोगों का रिलीफ कैंप सेट किया था, तो उसमें उन्होंने कुछ बातें की जो मुझे बहुत ज़्यादा टच कर गई और मैंने सोचा क्यों ना वो मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग अभी बैठे हुए हैं, हमारे एसी चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, हमारे पास पानी है, हमारे पास, हमें भूख लगती है, हम जाके चीज़ ले लेते हैं, कुछ भी खाने को जो दिल कर रहा हो, लेकिन उनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ भी नहीं है। मतलब वो एक ऐसे मोड़ पे आ गए हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी अभी रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अब इस मौके पर अगर हम लोग उनकी मदद नहीं करेंगे तो शायद ये हमारी तरफ से, ये हमारी इंसानियत के मरने की निशानी होगी, क्योंकि अल्लाह बहुत कम लोगों को इंसानियत की खिदमत करने का मौका देता है। और अगर इस बार अल्लाह ने हमें दिया है तो मुझे नहीं लगता कि इस मौके को हमें गंवाना चाहिए और हमें बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। हमारे रावल में जब उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मतलब डोनेशंस वगैरह जमा करनी है उनके लिए, और जो कपड़े चादरें वगैरह जो आपके पास एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि यार हमारे पास इतने कपड़े हैं कि हम अलमारी के सामने आधा घंटा हम खड़े होते हैं डिसाइड करने में कि आज क्या पहने, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं होगा। उनके पास, या मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ, मे बी मेरे आई एम लैकिंग वर्ड्स कि मैं कैसे बताऊँ, लेकिन आई गेस आप सबको भी पता है कि क्या हालात हैं। तो अगर हम लोग अपने कुछ एक्स्ट्रा जोड़े जो हम लोग नहीं पहनते, और वैसे भी हम लोगों का दिल भर जाता है चीज़ों से, तो अगर हम लोग वो अपनी अलमारी से निकाल के उनकी हेल्प के लिए देने जाएं, बेशक पहले हमें चाहिए कि हम लोग खुद जाएं, लेकिन अगर खुद जाने का कोई वो ना हो, रास्ता ना हो, तो एटलीस्ट जो लोग ये खिदमत करना चाह रहे हैं, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं खिदमत करने में, उस पर भरोसा किया जाए। क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो कहते हैं कि यार पता नहीं हमने तो दे दिया है, वो लेकर जाएंगे कि नहीं। आपने दे दिया है, आप जानते हो, आपका अल्लाह जानता है, और आगे उस बंदे की नीयत जानती है। आप दो चीज़ों के लिए मदद करें, एक अजर के लिए, वो तो बेशक मिलेगा, जो भी हो जाए ना इसका अजर ज़रूर मिलेगा आपको। दूसरा कि ये वक्त अगर हम पे आया तो ये ना हो कि जो हम लोगों ने किया है, मतलब हम लोग जो करेंगे वही भरेंगे ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, बचपन से पढ़ते आए हैं। तो ये शायद वो मौका है जैसा करोगे वैसा भरोगे को इम्प्लीमेंट करने का। हम लोग आज अच्छा करेंगे, हमारे साथ अच्छा होगा, हम लोग अच्छा नहीं करेंगे, हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। क्योंकि यार देखो, हम गारंटी लेके पैदा नहीं हुए कि हम लोगों के घर में सैलाब नहीं आ सकता, हमारे अपनों पे ये हाल नहीं आ सकता। तो अपने लिए, अपने प्यारों के लिए एक कदम बढ़ाओ। बेशक कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी, अच्छा ठीक है, कपड़े नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कंबल नहीं है घर पे, कोई चादर नहीं है, 100 रुपये 10 रुपये, यार 22 करोड़ की आवाम है, 10-10 रुपये देंगे ना पता नहीं कितने करोड़ बन जाएंगे। तो वो कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो आप वो एक कतरा बने, दरिया अल्लाह बनाएगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना देने के लिए, आप दुआ करें, बेशक अल्लाह नीयत जानता है ना, मे भी आपकी दुआ लग जाए, वहाँ पर अगर बारिशें हो रही हैं तो वो रुक जाएं, वहाँ पे धूप निकल आए, वहाँ के लोगों के लिए आसानियाँ अल्लाह पैदा करे। आपकी दुआ तो सबसे बड़ी चीज़ है ना उनके लिए। तो अगर आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए दुआ मांगे तो उनको भी ज़रूर याद करें, क्योंकि यार उनके पास कुछ नहीं है। मे भी किसी के पास जाए नमाज भी ना हो कि वो बैठ के नमाज़ पढ़े उस पर। क्योंकि यार मुझे, आई एम सॉरी, आई डोंट नो ये ब्लॉग कैसे बनेगा, लेकिन मुझे ना बयान नहीं हो रहा मुझसे। मैं जब घर गई, मैंने अपने जो मेरे एक्स्ट्रा कपड़े थे मैंने वो निकाले, मैंने घर वालों को बताया, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कंबल वगैरह देने हैं, वो भी दे आओ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप इस जगह जाएं, इनको कपड़े दें, ये कपड़े उनके पास पहुंच जाएंगे, आप यहाँ जाएं, इनको दें, ये आपके कपड़े वगैरह पहुंच जाएंगे, जो भी आप डोनेशंस कर रहे हैं वो पहुंच जाएंगे। यार मैं जिस रास्ते से मैं आती हूँ ना, वहाँ पर एटलीस्ट 15 से 25 कैंप्स मैंने अपनी आंखों से देखे हैं
کسی بھی جگہ جا کے دیں اور اپنی نیت سے دیں کہ میں نے یا اللہ کو گواہ بنا کے دیں کہ اللہ میں نے اپنی طرف سے دے دیا، آگے اس بندے کی نیت جانیں اور یہ جانیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ان تک پہنچے، آپ کی دعا بھی پہنچے گی اور انشاءاللہ آپ نے جو ان کے لیے کیا ہے وہ بھی ان تک پہنچے گا۔ اب دیکھیں میں نے جو چیزیں دی ہیں، میں یہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہی کہ میں یہ چیزیں دی ہیں، میں یہ کر رہی ہوں تاکہ ایٹ لیسٹ اگر میری وجہ سے مطلب میں نے دوسروں کو دیکھ کے میں انسپائر ہوئی ہوں، تو مجھے دیکھ کے شاید کوئی انسپائر ہو جائے اور وہ اس نیک کام میں آگے بڑھے، لوگوں کی خدمت کرنے میں آگے بڑھے۔ تو جیسے اب دیکھیں اگر میں ان کو کچھ بھی دے رہی ہوں، نہ وہ انسان مجھے جانتا ہے جس کے پاس میری چیزیں جائیں گی، نہ میں اسے جانتی ہوں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں نے ایک ان نون انسان کے لیے کچھ کیا تھا، تو اس کا اجر تو اللہ مجھے دے گا نا۔ اور اگر کبھی میرے گھر والوں پہ، مجھ پہ، میرے اپنوں پہ، میرے پیاروں پہ ایسا حال آتا ہے تو اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے، مجھے یقین ہے، اس یقین کے ساتھ دے رہی ہوں کہ میں جو کر رہی ہوں وہی بھروں گی۔ تو آپ ایٹ لیسٹ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو دعا کریں، تاکہ اگر آپ پہ مشکل آئے تو کوئی اور آپ کے لیے دعا کرے، کوئی ان نون جس کو نہ آپ نے کبھی دیکھا ہو، نہ آپ نے کبھی پہچانا ہو۔ جسٹ امیجن کوئی ایسی رینڈم بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، اس نے نہ آپ کو دیکھا ہے، نہ اس نے کبھی آپ کا تصور کیا ہے، تو اللہ بھی اس بات سے بہت خوش ہوگا نا کہ میرے بندوں میں ابھی بھی نہ ایک دوسرے کو نہ جانتے ہوئے بھی اتنی محبت ہے کہ وہ میرے سامنے بیٹھ کے اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے، تو وہ کیوں نہیں قبول کرے گا۔ تو بس میں یہ کہہ رہی تھی، اور باقی آپ لوگ اچھا کریں، اپنے بچوں کو اچھا سکھائیں۔ میں جب گئی، میں نے گھر میں انس کے سامنے بات کی تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بھی ڈونیشنز کرنی ہے، تو اس کے بھی جو کپڑے بچے ہوئے تھے وہ بھی اس نے نکال کے دیے۔ تو اگر آپ اچھا کریں گے، آپ کے بچے دیکھ کے وہ بھی اچھا کریں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور آئی ڈونٹ نو یار، مجھے باتیں نہیں مل رہی، میں پتہ ہے یہ 8 ٹیک میں بنا رہی ہوں یہ ویڈیو، اینڈ ایسا کبھی نہیں ہوا، میں ہمیشہ ایک ٹیک میں ویڈیو بنا لیتی ہوں، لیکن آج میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، میں بھی پتہ نہیں۔ خیر میں امید کرتی ہوں کہ میں بھی میری بات میں اتنا اثر ہو کہ کوئی میری بات کی وجہ سے اس کام میں تھوڑا آگے بڑھے اور خدمت خلق کرے، کیونکہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا، اور میں بھی بینگ اے سٹیزن آف دا سیم کنٹری، ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ یہ حقوق الناس میں شاید آتا ہو، آئی ڈونٹ نو، میں نے اس کے بارے میں پڑھا نہیں ہے، لیکن یہ میری جو آئیڈیالوجی ہے کہ ایک ملک کے شہری ہو کے اگر ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے اتنا نہ کر سکیں تو میں بھی یہ نہ ہو کہ ہماری قیامت کے دن پکڑ ہو جائے اللہ کی طرف سے۔ تو بس اگر ہم لوگ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں اس کو سوچ کے یہ کام کریں نا، تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کب ناراض ہو اور کب ایسے ہم پہ کوئی آفت لے کر آئے۔ تو بہت 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 توبہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ جو بھی لوگ مشکل میں ہیں، اس آزمائش میں ہیں، ان کو جلد سے جلد اس آزمائش سے نکالیں اور ان کی زندگی آسان کریں، اور ان کی جو ابھی ایک انسٹاپیبل جو اسٹرگل ہوگی ان کی، اس میں ان کی آسانیاں پیدا کریں۔ اور آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو دعا میں یاد رکھیں گا مجھے بھی اور اپنے پیاروں کو بھی اور پورے پاکستان کو، کیونکہ دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔